तो भाई मैंने ये मोर फास्ट गेम प्ले प्लीज भाई मैंने सपोर्ट करेंगे प्लीज सपोर्ट करूँ। हाँ भाई मैंने जानतु गेम प्लेटा को वाच करूँ। पूर्व गोटे भिड पकई जोटा कि आप कहते कि नुआ गेम प्ले आस भाई मैंने गेम प्लेटा बर्तमान आम स्टार्ट करें गेम ना मैटल हॉरर एक्सेप्ट चलते भाई मैंने बिना डेरी कर स्टार्ट से भिडटा आप भाई मैंने एवं देखी सारी ये भिडटा देखला बेलू ये विषयटा शुक्रवार दिन सुट है और ये भिडटा शुक्रवार सुट हो शनिवार दिन पड़ो भाई मैंने शनिवार दिन भाई मैंने काली मैंने आउ गोटे भिड सुट हो जोटा कि रविवार दिन पड़ो से बढ़िया भिडटा मुझे बहुत पुराना सागटा आम देखा कर गोटे छुटे बुझी बुझी गोटे करूँ मैंने काली देखिए हाँ भाई मैंने चलते भिडियो गेम प्ले देखा हाँ मैंने प्लीज टे सपोर्ट करूँ भिडियो लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल प्रेस कर दिखाँ जितेबाला भी नुआ ब्लॉग पकेबी कि गेमिंग वीडियो पके सर्वप्रथम आपण पाखक नोटिफिकेशन जी टे सपोर्ट करूँ भाईटा एत कहूँ प्लीज भाई मैंने टे तो सपोर्ट करूँ। हाँ भाई मैंने अभी तो जहाँ ये भिडियोटा भाई मैंने काली देखिए शनिवार दिन मैंने आउ थे कहीदे आपको मुझे हठात बस कहली कि चल गोटे हरर भिडियोटा यूट्यूब से छाड़ा मैंने देह खराब थी देहटा भल है जो क्रिकेट भिडियोटा आसता से पठे छाड़ी मुझे डिलीट मारली हाँ भाई जोटा यहाँ हरर भिडियोटा यहाँ आज राति मत एडिटिंग सारिकी काली सका आप 7टा 8टा भितर भिडियो आप पहुँची हाँ भाई मैंने देखो से भिडियोटा आज शुक्रवार सांगे सांगे सुट कली सांगे सांगे पब्लिश कली तापर पुणी ये भिडियोटा पब्लिश कली टे मार्केट गली कम सारिक आस पुणी ए सुटिंग कर लगे बसिक चलती आगे तो ये करी यहाँ सब सरुका एवं तो टाइम होगा 7टा 15 पाखापाखि सब 8टा होपर सरले पुणी या एडिटिंग करके 9टा भितर सारी 9टा सारी रिशेड्यूल पकेबी सका 8टा कि 8:30 पका पुणी 8टा 8:30 पकेबी ऑटोमेटिक आप पड़े मैंने सका 5टा 5:30 पुणी वीडियो स्टार्ट हो जोटा कि आप रविवार देखिए सका 8टा 9टा बेलू हाँ मैंने डेली ब्लॉग कर स्टार्ट करें हाँ मैंने बहुत गपीदेली पाखापाखि ये 2 मिनट है गपीला चलते डेरी करें गेम प्लेटा स्टार्ट हो चलते डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन देखा। तो भाई मैंने फाइनली मैं मोबाइल स्क्रीन की पड़े आसते तो चलते आम गेम प्ले को स्टार्ट करवा। तो ये रहा मोर गेम मैटल हॉरर एक्सेप्ट मैटल यहाँ को आम क्लिक करवा। तो क्लिक कलापर लिंक स्क्विड गोटे आसो स्टार्ट करवा बैक मारिक स्टार्ट गेम लिखी स्टार्ट करवा एलियन। तो ये 4टा कैरेक्टर टोटाल अच्छा तो बर्तमान क्लिक प्ले यार आड आसूँ मैंने देखो फ्लाइट मोड रे थाई कि भी आड आसूँ लाभ कौन तो भी टैप कंटिन्यू। तो मैंने गेमटा मु आगुरी खेली हाँ तो यहाँ मुझे कहीदे बुझे दूँ गोटे सर्ट कहानी टाइप देखो ये 4 जन सांग थे बुलिया आसनी गोटे कहानी हिसाब से कौन जो सत भावेनि मु भी जानी गेम माने मीनिंग कौन अर्थ कौन ठीक रे भी जानी मु 4 जन सांग बुलिया गोटे मैटल जीतना से समस्त किडनाप करके अलग अलग जगह बंदी करके रखीच समस्ते निजे निजे बाहर केमी कौन कष्ट मस्ट कर बाहर सहीटा आज आम देखा। तो भाई मैंने ये देखो आम देखा ये आम गोटे अच्छे मैंने गेमटा आगुरी बहुत थर खेली एक्सेप्ट भी करी। तो ये रहा आम लकपिक आप डोरटा खोलीज डोर खोल बाहर को जी। तो भाई मैंने किसी भी भूल करेंगे धर मुझे खाली गोटाए भूल करेंगे कैलेंडर काढ़ी जमी गोटाए थर भूल है सी केमी करेन्ट दिए जानी शुणिका मुझे करी ना मैंने गेम भूल करे ना कारण गेमटा पूरा क्लीयर जानी। हाँ तो भाई मैंने प्रथम आपको हमर खोजे तो ये हाथोड़ा अच्छे ये तो मुझे आगुआ देखी थी तो ये हमर। तो भाई मैंने हाथोड़ा पार कारण है हाथोड़ा प्रथम ये थाए ये फास्ट खेलेंगे आईटी भी मिल आपन को ये भी मिल चेयर तले पर ये आसिले यही बक्स भर या हाँ ये 2-3टा जगह आपन को हाथुड़ी मिल हाथुड़ी मिलला ये आप देखो गोटे चाबी अच्छे है
ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଚାବିଟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଚାବିକି ରଖିକି ଏଇଠି ଏଇ ଲକଟାକୁ ଖୋଲିବେ। ଆମ ଟେପ୍ର କାମ, ଟେପ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବେ। ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଭୁଲଟା କରିବା, ଗୋଟିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ସେ ଆସିବାର। ଇଏ ହେଲା ସେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ଘୁଷ ପଣ୍ଡିତ, କାଶ ପଣ୍ଡିତ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଦେବ ମାନେ କଷ ମାଡ଼। ତବେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲା। ହଁ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଆଣିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେପ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଲାଗିଗଲା, ଯାହାକି ଏଇଟା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଡାକ ଦେବା ଏବେ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଭାଇ ମାନେ ଏ ଡୋର୍ଟା ତ ଏମିତି ଖୋଲିବନି, ଆଉ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଖୋଲିବ। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠି ପାଇବେ ନା ଏଇଠି ଥିବ ଏ ପେପରରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍। ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ତ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେଜ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା 0 ନର୍ଥ। ତ ଏପଟ ପଛକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଏଠି ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଗେମ୍ ପ୍ଲେରେ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା, ତାପରେ ବାଁ ପଟ, ଡାହାଣ ପଟ, ପଛ ପଟ, ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭାଇମାନେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ତ ଆମର ଥିଲା ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଦେବା 0486। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଠି 0 ମାରିବି 486, ମାନେ ଭୁଲ ମାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେଇଛେ। ଏଇଠି ଏବେ ଡୋର୍ ଭୁଲ ମାରିବେ ମାନେ ଏଇଠି ବେଲ୍ ଲାଗିଛି, ବେଲ୍ ବାଜିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡୋର୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ଭାଇମାନେ। ମେନ୍ କାମ ହେବ ସବୁ ଆମର ଏପଟେ ହିଁ ସବୁ ଆମର କାମ ଅଛି। କନ୍ଦିରେ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳେ। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, କିଛି ନା, ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଉପରେ ନା, ଏଇଠି ଖୋଜିବା, ୟା ଭିତରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଲିଭର ମିଳିଯାଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଲିଭର ଆମକୁ ଏଇଠି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏ ଯାଏଁ ବି ମିଳିନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଖୋଲିଦେବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟଟେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଛ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ମୋତେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭୁଲଟା ଏବେ ଦେଖେଇନି, ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖରେ ବି ଆମର କାମ ଅଛି। ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭୁଲଟା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଗଲେ ସେ ଧରେ। ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। Wait a second. Something's wrong here. Goddamn imagination. ଆଉ ହଁ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଗେମ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି, ଏଠି ହିଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ହିଣ୍ଟ ମାରିକି ଆଡ଼୍ ଦେଖିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ନେଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ପାଇକି ପୁଣି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଖେଳିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଆସିବେ ପୁଣି ଆମ ରୁମ୍କୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ବୋଲ୍ଟ କଟର, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି କଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଲାଗିଛି ଚେନ୍ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ହାମର ମିଳିଲା, ସରି କୁରାଢ଼ୀର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ, ହଁ କୁରାଢ଼ୀ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, କୁରାଢ଼ୀର ଗୋଟେ ଲୁହା ଅଂଶଟା
ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜମିଛି ପାଣି ଅସନା ପାଣି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବନି। ଏଇଠି ମିଳିଲା ଆମକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର। ଛି ଏତେ ଅସନା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍କ୍ରୁ ଖୋଲିଦେବା। ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଠି ୟା ଦେହରୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଇଏ ନେଲ୍ ପୁଲର। ନେଲ୍ ପୁଲରର କାମ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ এইଠି ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ଏଇଟା ତ ଏସେ ଏଇଠି ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆରର ଦେଇଥିବ କି ପିକ୍ ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟଚ୍ କରିଦେବେ। What the hell? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଫଟାଫଟ ପଳେଇବା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଉ କିଛି ମାନେ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଏଲିଭେଟରରେ। ଏଲିଭେଟରରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଲିଭର ଦରକାର। ତ ଲିଭର ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଲିଭର ଏଇ ଇଏରେ ଅଛି। ହଁ Well, wait a second. କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏଠି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଠି ସେ ଜାଣିଗଲା। Something's wrong here. ଏଠି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ Who touched the calendar? ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲିଭରଟା ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ତଳକୁ କରିଦେବ। ଦେଖିଲା ଭାଇ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରେଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ତବେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗେଇ ଦେଇ ଗଲା। ପୁଣି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଭର ଅଛି ତ ଲିଭରଟା ନେଇଯିବା। ଏଇଟାକୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି କାଠ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଆମର। କାଠଟା ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏବେ କାଠଟା ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ଏଇଠି ମିଳିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପଡ଼ିଛି। ଡୋର୍ ବୋଲ୍ଟଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ କାଠ କହୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଫିକ୍ସ କରିଦେବେ ଯାହାକି ସେ ଏପଟକୁ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ମାନେ ଏଇଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା 220 ଭୋଲ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ତ ଏଟାକୁ ଏବେ ତଳକୁ କରିବା। ସେଠି କରେଣ୍ଟ କେଦା ହେଇଗଲା ଗଲା ମୁଁ ତେହେସ୍ ନେସ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଚଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାମରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ହେବ ଏଲିଭେଟର। Who's making that noise? ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିକି ପକେଇଛି ଆମେ ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଲିଭର ଆଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲିଭର ଆମର ସେଇଠି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳୁ କରିବ କଟିବେ ରୁହା ନାହିଁ। ତୁ ଭାଇ ଥା ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆହା କହିବନି ଆହା ଦେଖିଲେ। Where are you? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସି ଆହୁରି ଥରେ ସେ ଚିଲେଇବ ପୁଣି। God damn you! ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆମେ ପଳେଇବା। ଏବେ ଯଦି ସେ ତଳକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଧରିଦେଲା ନାଇଁ ପଳେଇବା।
भाई मैंने फाइनली आम एक्सेप्ट कर देचे डायरेक्ट चलू कैमेरा देखा तो ये रहा से गेम प्ले हाँ चलू डायरेक्ट कैमेरा देखा गेम प्ले शूट सरला जाओ गोटे थरक होगा हाँ भाई चलते मुझे चलती भिडियोटा को एडिटिंग करके पुणी ए पब्लिशर पकेबी जहाँद्वारा कि आपने 8टा 9टा बेलू देखिए हाँ चलते भाई मैंने आज ब्लॉग आज गेम प्लेटा को ये रखा देखा कल गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे दमदार ब्लॉग रे कल भाई मैंने मोर सांगटा देखा कर स्कूल सांगटा तो कल सागर देखा बहुत दिन बस आम पाखे कल गोटे छोट मोट भोजी करूँ तो हाँ भाई मैंने आज ब्लॉगटा को आम ये रखा ए सॉरी आज गेम प्लेटा को आम ये रखा देखा दमदार ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।